Selamat malam saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Welcome to the Ecclesia 30th anniversary. So we would like to welcome each one of you. Thank you for coming and thank you for all the congregation, all the guests that invited to come tonight. Terima kasih untuk setiap saudara-saudari, teman-teman, kerabat yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur atas kehadiran saudara di tempat ini malam hari ini to celebrate God's grace in our life. Amen. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, some housekeeping. So there will be two sets of toilets bagi mereka yang membutuhkan ke bathroom di luar di foyer sebelah kanan. Saya ada toilet untuk pria dan wanita. Di sebelah kitchen, dekat kitchen juga ada toilet untuk wanita dan pria. There will be two sets of bathroom or toilet that you can use. Outside on my right side at the foyer there will be one of them and the other one will be at the kitchen area. In the event of emergency, please wait for instructions. When asked to do so, move quickly out of the building by the nearest exit doors, which is right in the front of me at the back of the main door when you came in. Dalam suasana dalam keadaan darurat, saudaraku, tolong tetap tenang, tetap duduk, menunggu instruksi yang akan diberikan dan kita akan pelan-pelan akan keluar ke ruangan. Tapi mudah-mudahan tidak perlu terjadi. Amin, saudaraku. The only thing we got out is to get our food. So, are you ready to worship God? Amen. Let's prepare our heart. I would like to invite Pastor Nicholas to open our meeting with prayer. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Saya akan berdoa dalam bahasa Indonesia and then in English. Let's bow our head. Bapa Surgawi, kami datang bersatu hati untuk merayakan dan mengucap syukur atas kasih setiamu, khususnya untuk jemaat Ecclesia Mission. Terima kasih untuk visi Tuhan yang sudah diberikan 30 tahun yang lalu. Dan saat ini kami mau undang Roh-Mu di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah perayaan 30 tahun ini. Karena kami sadar semuanya berasal dari Engkau, oleh Engkau. Dan segala kemampuan yang telah Kau berikan kepada kami hanya dari-Mu, dan gereja ini, keberadaan kami hanya untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Kami mohon hadirat-Mu saja yang mengurapi kami semua yang hadir dan melayani dalam ibadah syukur kami ini. Di dalam nama Yesus, Kepala gereja ini, kami naikkan doa dan syukur kami. We come with one heart to celebrate and give thanks to Your faithfulness, especially for the Ecclesia Mission congregations. Thank You for the vision that God has given 30 years ago. And right now we ask Your Spirit in our midst to lead this 30th anniversary service. Because we acknowledge that everything comes from You. And by You alone, that ability of this church has. And our existence only for Your glory. We ask for Your presence to anoint all of us that are present here in serving in our worship today, in our thanks service. In the name of Jesus, the head of this church, we pray and give thanks. Amen. Amen, church. Why don't we all stand to our feet as we prepare our hearts to worship our God. Amen. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk muliakan Tuhan. And I love You, Lord. Oh, Your mercy never fails me. And in all my days, I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing that again. I love You, Lord. I love You, Lord. Oh, Your mercy never fails me. And in all my days, I've been held in Your hands. Amen. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
on, let's sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. And I love your voice. You have led me through the fire and in darkest nights. You are close like no other. I love you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have seen in the goodness of God. Come on, let's sing all my life. And all my life you have been faithful. Oh Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's lift that up all my life. And all my life you have been faithful. Oh Lord. And all my life you have been so, so good, Jesus. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh, we lift your name. Oh, you are good. Oh, we love you, Lord. There is no one, no one. Oh, Lord. Come on, let's sing. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after Oh, me. your goodness is running. Your goodness is running after, it's running after Oh, your me. goodness is running. Your goodness is running after, it's running after me. With my life. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Amen, amen. And all my life you have been Amen. Sing that out, church. Jesus. all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. Oh, he is good. And all my life you have been so, so good, Jesus. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Come on, let's give him all the glory and all the praise. Amazing. You're an amazing God. Yes, kau dahsyat Tuhan. You are an amazing God. Amen. Kau sangat-sangat Amen. dahsyat Tuhan. Thank you, Lord. Terima You, kasih. Lord. Come on, church. Why don't you turn to the person next to you, give them a high five as we praise. Mari Say kita hello. beri salam satu sama lain. Kita muji Tuhan. Kita tinggikan nama Yesus. Haleluya. Come on.
want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We want to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Come on, let's sing. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Whoa. Reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Amen. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Whoa. Come on. Oh Lord, we love you. Oh, we worship you, Lord. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Come on, if you believe, why don't you sing holy, holy? Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, 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 we cry, holy, hallelujah, God is here. holy are you, Lord. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Let's pray. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, 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 oh. Come on, let's give it up to our Hallelujah. amazing God. Yes. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, Thank you, betapa Lord. dahsyatnya. Kesetiaan-Mu begitu luar biasa. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kebaikan, kemurahan-Mu, Tuhan. Tidak ada yang dapat menandinginya, Yesus. Oh, mari lebih dalam lagi sembah Yesus. Haleluya.
dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetap Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. katakan Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. ya Tuhan. Kami percaya, iman kami katakan Kau tetap Allah. Tetap Haleluya. Dahsyat Engkau, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur
Yesus yang hadir bersama-sama. Haleluya. Worship you Yesus. Syukur tuh kasih setiamu tak terukur, kemurahanmu, kebaikanmu, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tetap Allah selamanya bagi kami Tuhan. Yesus, It's all about you, Jesus. Semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. It's about anak anugerah-Mu. Haleluya. Kau yang termulia. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, tiada semua yang bernafas berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku
seperti yang ada padamu. Mari bersorak, katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, church, will you sing? Power and majesty, praise. Come on, lift your voice. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. You have the name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, church, will you lift this up? You are the name. You have the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, church, just you sing. You have the name above all names. Come on, church, lift your voice. You are worthy of all praise. And my heart will sing. And my heart will sing how
great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, church, one more time. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, we praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Amen. Amen, church. We give you all the glory and all the praise, God. Amen. You may be seated, church. Mengapa saya bersama teman-teman yang lain kita mendirikan gereja eklesia? Karena ada satu tujuan, yaitu agar jiwa-jiwa diselamatkan. Dan melalui gerejanya banyak orang dilengkapi untuk menjadi pribadi yang bisa melayani dan memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Itulah adanya gereja eklesia 30 tahun yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan, hal yang paling berkesan selama pelayanan saya, selama 30 tahun saya melayani di Ecclesia Mission, sungguh banyak sekali hal-hal yang bisa saya ceritakan, bisa saya banggakan, bukan karena kemampuan kita, tapi atas penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Satu hal yang selalu menonjol dan selalu membuat saya tetap semangat adalah ketulusan hati para pelayan-pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, dan satu suasana kekeluargaan yang sangat besar sekali, yang sangat erat sekali. Sampai hari ini masih ternyata begitu eratnya hubungan kekeluargaan, sehingga kalau ada dari mereka yang sudah pulang ke Indonesia dan berkunjung ke Sydney, itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita karena melihat mereka sudah bertumbuh di dalam iman mereka. Bahkan sudah ada yang melayani lebih dari apa yang bisa kita layani
di Australia ini, saya bersyukur sekali kepada Tuhan, sehingga satu hal yang menjadi ciri khas di dalam Eklesia adalah ketulusan hati setiap anak-anak yang ada di dalam wadah Eklesia Mission. Sampai hari ini saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan kita semua untuk tetap menjaga kesatuan hati, kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Eklesia yang ke-30. Di dalam pelayanan saya selama hampir 14 tahun, mungkin tantangan atau challenge yang terbesar bagi saya ada dua hal. Yang pertama is to lead the English congregation when there is an age gap, cultural gap, and language gap. It's hard to be told that your joke is dry, you know. Dan yang kedua adalah memimpin jemaat di tengah-tengah dunia dengan segala kemewahannya yang seperti magnet. Satu challenge, tantangan untuk meyakinkan jemaat bahwa hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup di dalam purpose-nya Tuhan itu jauh lebih berharga daripada menghabiskan waktu untuk menikmati semua yang dunia bisa tawarkan. Itu merupakan satu tantangan yang terbesar dalam pelayanan saya. My prayer and hope for everyone in Ecclesia Mission in the years to come is that we get to know God better. We all know that we need that close relationship, that close communion with God, so we can get to know Him and to know Him better from one day to another. As we know that everything in this world now is being shaken. The church is also being shaken. Things are getting harder. We are going nowhere. We don't know what's going to happen in the future. But God's promise is true. The people who know their God will be strong. They will take a strong stand. We know that our God is immovable. He is unshakable, and we stand on that truth. That's why my prayer and
my hope for everyone that we love God more and we know Him better, and you will be strong. God bless you. Happy birthday to you. Semoga Iglesia Mission di tahun mendatang lebih bersemangat dan menuai banyak jiwa. Oke, saya hanya ingin sampaikan bahwa segala apapun yang telah kita lalui itu karena kasih karunia Tuhan. Hanya Dia yang dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan tapi saya sadar juga Tuhan mempercayakan. Ya, See, God has entrusted us, all the people yang sebelumnya kita tidak kenal, even for those that we haven't met before, mulai berkumpul dan mendukung pelayanan Ecclesia Mission. we start to gather and build the church together. Dari kelompok yang pertama, dari 7 keluarga, habis itu berkumpul, kita mulai dari persekutuan. So it started off with just 7 families, it's just one group, and we started to grow from there. Dan sesudah itu kita pindah ke tempat ke Ermington, di situ mulai orang-orang yang kita belum kenal sebelumnya datang. After that, we started to move to Ermington, and all these people started to come to our group. Yang saya ingin sampaikan terima kasih untuk saudara-saudara yang mulai dari pertama mendukung kami. So I just want to extend my thank you to those that have been with us since day one. Tetapi kami juga sadar sejak itu selalu
Tuhan mempercayakan pasangan-pasangan, keluarga-keluarga pribadi datang dengan bersama kami. And ever since then, God has entrusted us with couples and families to join our church. Sampai hari ini pun masih ada yang Tuhan kirim di antara kita. Up until today, we are still seeing new faces come into our church. Itu semua karena Tuhanlah yang menaruh hati di dalam hidup saudara-saudara. And that all comes from God that has placed this Termasuk in your di heart. dalam situ hamba-hamba Tuhan. Ya, Including in all that, all the ministers of God. yang ada yang lebih senior dari kami, Pak Yanto, Ibu sekeluarga, Ibu Vicky dengan suami, itu semua karena Tuhan yang mempercayakan. And even the seniors that are above us, like Tante Vicky, ya. Tante Vicky, Dan pendeta-pendeta muda, mulai dari Yapi dan pasangan istrinya Ibu Feve, itu David dan Mika, dan juga Mira dan Diki yang lebih muda waktu itu, juga ada Nino dan Celia ada di luar negeri, mohon minta maaf mereka ada di luar negeri, dan juga ada Pak Tulus dengan Ibu Yulita, itu semua karena Tuhan yang mempercayakan. so essentially from the senior pastors up to the younger pastors, Semuanya, thank you. semuanya, thank you. Thank you everyone. Okay, thank you. Ya, dan saat ini saya ingin mengucap syukur mewakili seluruh Ecclesia Mission. Kami ingin mengucap syukur untuk semua yang hadir. So, I just here to stand. I just want to thank you everyone for coming here on behalf of Ecclesia Mission. Dan undangan-undangan yang kami kirim dan saudara merespons dengan baik mewakili Ecclesia, thank you. That you have responded to our invitation. Thank you. Dan juga di sini hadir Pak Pendeta Yongki Santoso, ketua dari Forum Indonesia, gereja-gereja di Indonesia yang ada di sini, tiba-tiba hadir. Welcome, sangat dia ingat kita. Thank you. Dan juga tadi saya balik, ada teman kita mulai dari long time ago, 40 years ago, Pak Stephen dan Ibu Siana, gembala sidang dari gereja Agape yang ada di Wesley, yang ada di City juga muncul, kami sangat senang sekali. Ya, thank you. Dan siapa di sini? Tadi saya ada lihat ada beberapa hamba Tuhan yang lain, Pak Halim dengan Ibu Ellen dari Indonesia, dan juga ada yang lain ya, ada Ibu Pendeta Great Muller, Ibu Yulia, welcome here. Dan juga siapa lagi yang di sini atas undangan kita, saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi engkau sangat-sangat welcome di tempat ini. Kita menghargai keberhasilan saudara bisa bersama-sama dengan kita di sini, bisa ada bersama-sama dengan kita. Dan saudara-saudara yang sudah lama it's okay. Sudah lama tidak bersama kami. Wah, so happy waktu lihat ketemu dengan saudara. Saudara itu sangat welcome here. Nah, sekarang waktunya saya ingin berdoa dulu untuk Tuhan. Karena saya hanya ingin sampaikan, kalau saya dengan teman-teman kita boleh bersama-sama, ini semua karena Tuhan yang telah mempercayakan kepada kita ini semua. Kami hanya datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. We come to you with thanksgiving, O God. Karena hanya Engkau yang layak. Because only you are worthy. Menerima pujian dan hormat kami. To receive our praise and our worship. Syukur dan terima kasih kami. We thank you, God. Karena hanya Engkau. Because it's only you, God. Yang bergerak. That moves. Memanggil kami. That calls us. Mempercayakan kami. That entrusts us. Kami tak sadar. We realize, God, kita sangat terbatas, that we are so limited, tidak mampu, bahkan we are unable, God, banyak tidak tahu, and we don't know banyak much, tidak mengerti, and we don't understand tapi much, Engkau tetap memelihara kami. but you still keep us, Engkau menjaga kami, you still care Engkau for us, memberkati kami, you still bless us, Engkau hadir dalam semua langkah hidup that kami. you are present in every step of Terima our life. kasih Tuhan We Yesus, thank you, God, karena hanya Engkau because it's only you yang dimuliakan, that is worthy of karena worship, Tuhan Yesuslah because Jesus yang Christ memanggil kami, that have called us, dan Roh Kuduslah and Holy Spirit yang menyertai kami, that is with us, yang menopang kami. that guides us. Mulialah namamu
be glorified to your name, God, sampai selama-lamanya. till forever Dan and kami ever. bersyukur And we give thanks Engkau mempercayakan jemaat, that you have entrusted Engkau percayakan para pemimpin, entrusted leaders para as well penatua, in this place, Lord dan God, para pastors bersama and kami. all the pastors as well in this Dan place. khususnya hari ini pun And especially Engkau today, tetap masih memelihara kami. that you still care for us today. Di dalam nama Tuhan In the Yesus. name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan karena saya diberikan tugas menyampaikan firman Tuhan. Let's all start with a scripture reading today. Sudah saudara baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Scripture reading comes from Matthew 22 verse 38 and 40. It says, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Saudara-saudara, eklesia ini ada bukan karena saya atau yang lain. You see, ecclesia is established not because of me or not because of anyone else, Tapi karena Tuhan yang menaruh hati itu di dalam hati saya. but it is because Dan God, teman-teman Pak Gideon, Ibu Yudi, dan yang lain-lain. Karena ia yang menaruh untuk saya dan teman-teman boleh bergerak bersama-sama untuk cari jiwa. see, it was God that put his heart in me and amongst other people to establish this church. Jadi boleh dikatakan bahwa kita ada karena jiwa-jiwa yang terhilang kita bawa ke Tuhan Yesus. So you can say we exist because we want to bring souls to Jesus Christ. Kita rindu agar semua orang itu mengenal siapa Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. See, we long for every single person to get to know him. To Karena have apa relationship with him. artinya kita memiliki semuanya kalau kita hidup tanpa Tuhan dan hidup kita binasa. See, what good is it if we have everything in this world but not have him? Itulah yang mendrive saya mulai dari saat saya pertama kali mengenal Tuhan Yesus Kristus. See, that's the point that drives me ever since I knew Jesus Christ from the Apakah beginning. saya bertemu orang di mana saja, saya hanya satu, rindu untuk bawa dia ke Tuhan Yesus. Every time I meet a stranger on the road, my only longing is to bring him to Jesus. Dan sampai hari ini pun And until today, masih hati yang sama ada dalam diriku. there is still that same heart inside of me. Agar semua orang yang Tuhan sudah percayakan itu ada di dalam dia dan menjadi orang percaya. That everyone that has entrusted in our congregation can have a relationship with him. Dan di dalam dialah And it's only in him ada keselamatan, that there is salvation, ada kehidupan kekal, there is life eternal, ada pengharapan, that there is hope, ada pemulihan, there is recovery, ada kekuatan. there's strength. Karena saya alami itu, Because I personally experienced it. tidak punya arti hidup sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Before I met God, I didn't have a purpose or a meaning to life. Tapi sejak saya kenal Tuhan Yesus, But ever since I met Jesus saya Christ, mengundang dia di dalam hidupku. I invited him to my life. Benar-benar itu sukacita yang mengalir dari hidupku. And there's this joy that comes out of me that is Damai unexplainable. sejahtera yang saya alami. A peace that beyond understanding. Satu kekuatan yang saya peroleh. There's a strength that I possess. Dan arti hidup itu mulai ada dalam hidupku. And the meaning of life starts to come into my life. Saya mengalami perubahan dalam hidup. I experienced change in my life. Dulu emosional, I used to be very emotional. bukan sudah sempurna. I'm not perfect, Tapi banyak berubah karena Yesus mengubah saya. but there's a lot of changes because God has enabled that. Dulu merasa kosong. Before I used to feel empty. Untuk apa hidup di dunia ini? Why should I live life? Tapi sejak kenal dia, But ever since I met Jesus, ia menaruh firman-Nya. He put His word in Ia my heart. menaruh purpose dalam hidupku. Put a purpose in me. Saya menemukan arti hidup. I found the meaning of life. Dan saya berkata waktu saya berlutut 45 tahun yang lalu, And I said on my knees 40 years ago bahwa saya akan melayani ia sampai selama-lamanya. that I will serve Him until the very end. Orang-orang yang mengenal saya sebelumnya Those that have known me before tahu bahwa saya lahir dari keluarga Kristen, mama Kristen, tetapi papa bukan orang percaya.
They know that I was born into a Christian family. My mom was a Christian, but my dad wasn't. Dari kanak-kanak saya sudah dibawa ke Sunday School. Ever since I was a kid, I was already in Sunday school. Tetapi waktu saya masih muda, saya kehilangan kepercayaan. But when I was younger, I lost that faith and hope. Tetapi di dalam kekosongan saya, But in that emptiness, saya dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. I was brought to believe in Jesus Christ. Bukan karena orang tua, Not only because of my parents, tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang mencari saya dan menyelamatkan saya. because it is Jesus that seeked me personally. Dan itulah yang mengubah hidupku. And that is what changed my life. Dan itulah kerinduanku. And that is what I long as well. Bukan saya saja, Not only me, tetapi kita semua but all of us, ada dalam Tuhan Yesus. that we are found in Christ. Oleh karena itu, yang tadi kita baca itu, And because of that, what we just read, itulah yang membuat saya tergerak, selalu rindu ada gereja untuk membawa orang mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Dia. see, that's what moves me. I want to create a church that seeks after Him and that loves Him. Apa artinya kita menjadi orang percaya tapi kalau kita tidak mengasihi Dia? What does it mean if we become a believer but we don't love Him? Oleh karena itu mengasihi Dia And that's why to love Him adalah misi utama is the number one mission dari gereja eklesia ini. from this church, Ecclesia. Ada di sini. That's why we are here. Orang selalu bertanya, misi eklesia itu apa sih? Everyone always asks, what is the mission of Saya bilang Ecclesia? hanya ada dua. There's only two. Satu, bawa orang untuk diselamatkan Number one is to bring people to dan salvation memuridkan mereka, and to disciple them, melengkapi mereka to equip them supaya mereka hidup so that they can live menjadi orang percaya to become a believer yang mengasihi Tuhan. that loves God. Oleh karena itu, saudara-saudara, And because of that, message saya masih tetap sama, today's message is still going to be the same. bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. To love Him with all our hearts. Dia adalah Allahmu. He is your God. Tidak ada kasih yang lebih penting dari mengasihi Tuhan. There's no other love that is more important than to Semua love Him. penting di muka bumi ini. There's a lot of things that are Tetapi important, kalau kita tidak mengasihi Dia, but if we don't love Him, sebenarnya kita masih jauh to be honest, you're still distant daripada apa yang firman Tuhan katakan. from what the Scripture has modeled Jadi for us. firman Tuhan katakan, So the Word of God says, kasihilah Tuhan dengan segenap kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi di sini boleh bertanya apakah kita sudah mengasihi dengan segenap hati. so the verse says to love your God with all your heart. So you can ask and reflect to yourself, do you love God with all your heart? Dengan segenap akal budimu. With all your soul. Itulah hukum yang pertama, That is the first commandment. terutama dan pertama. The first and the greatest commandment. Saudara-saudara yang dikasihi, jikalau hari ini kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, If today you have received the mercy and grace of God, tapi hati kita masih terikat yang lain, but if our heart is still entangled with kita other masih things, belum utamakan Dia, we need to prioritize Him. kasih kita kepada Dia To love Him masih setengah-setengah, is still half-half. kita perlu pertanyakan, We need to question ourselves. apakah kita benar-benar Do we truly hidup untuk Dia? Do we truly live for Him? Message ini tidak panjang, saudara-saudara. This message is only short, Tetapi saya hanya ingin katakan but I just want to say bahwa Tuhan mengasihi kita. that God loves us. Dan sifat Tuhan adalah unconditional, Dia menerima kita apa adanya. And the characteristic of God is unconditional love. Dan Dia juga akan tetap berkorban untuk kita, apapun untuk keselamatan kita. And He has sacrificed Himself to bring us our salvation. Dan kasih-Nya itu never end. And His love will never end. Kasih-Nya itu selalu kekal dalam hidup kita. His love is for now and eternity. Itu yang saya sudah alami dalam hidup ini. That's exactly what I have experienced in this Oleh life. karena itu hari ini, That's why today, kalau saudara-saudara if you guys yang masih wandering around, are still wandering around, masih datanglah come. dan ikuti Dia. Come and follow Him.
Karena untuk itulah engkau ada di muka bumi ini. Because that is the exact purpose of why you're on this Untuk earth. itulah Tuhan Yesus mati untuk kita semua. And that is the exact purpose of why Jesus died for us. Oleh karena itu saudara-saudara, And that's why everyone pertanyakan di dalam hidup kita, reflect this to yourself. siapa yang kita kasihi? Who is it that we love? Apakah ada idol dalam hidup kita? Is there an idol in our life? Ada ilah lain di dalam hidup kita? Oke. Are there any other gods in our life? Saudara-saudara yang dikasihi, kalau kita masih izinkan itu terjadi, You see, if we have these entanglements still, itu tandanya kasih Tuhan masih belum ada dalam hidup kita. that is one sign that the love of God is not yet in our life. Dan saya anjurkan, And I suggest to you, mari kita semua let us all mengasihi Dia. love Him together. Tidak ada kasih yang lebih mulia, There is no greater love, kasih Tuhan di dalam hidup kita. only God's love in our Jangan life. kita abaikan. Saudara-saudara, Everyone, mari hari ini let us today tolong periksa. check your heart. Apakah saya hanya sebatas? Ini yang kedua yang saya ingin bagikan. This is the second point that I wanted to share. Apakah kita ini hanya sebagai orang percaya? Are we only just a mere believer? Apakah dia hanya ingin kita sebatas orang percaya? Are we only to be called to just be a believer? Dia rindu agar kita menjadi muridnya. He longs that we become His disciple. Karena dalam menjadi murid kita mengenal bukan tentang dia, See, in discipleship, we not only know Him, tapi kita truly know him. but that truly we know Him. Tetapi izinkan hidup kita But we need to let that happen in our life, menjadi murid Kristus yang sejati. to become a faithful discipleship. Karena tanda murid yang sejati Because the sign of a faithful disciple, itu adalah salah satu tanda it is one of the signs bahwa kita sudah mulai belajar untuk mengasihi Dia. that we are learning to love Him. Yang kedua dan ketiga sekarang, The second and the third point, apakah kita melayani Dia? are we serving Him? Apakah kita ini menempatkan segala apapun yang kita lakukan untuk melayani Dia? Do we do everything, all aspects in our life, are we doing it for His glory? Saya tidak meminta saudara semua menjadi pendeta I'm not asking all of you guys to atau become a pastor menjadi worship leader, or to become a worship leader, tapi setiap kita but every single one of us, dipanggil untuk melayani Dia. there's a calling for every one of us. Tanda dari kita mengasihi Dia One of the signs that we love Him adalah melayani Dia. is through serving. Bukankah demikian sang istri? Isn't that so? Ya, wives? kalau suami menyatakan aku mengasihimu, If a husband says, I love you to the wife, bukankah dia mau melayani istri juga? doesn't he also want to serve the wife? Kalau istri melayani suami itu sudah natural, If a wife, sudah biasa. Tetapi suami melayani istri itu yang banyak masalah. Ya. a wife, it's normal for a wife to serve the husband. It's not so common for the husband to serve the wife. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita perhatikan hidup kita ini. And because of that, let us be cautious and reflect Siapa our yang life. kita sedang layani di muka bumi ini? Who is it that we're serving in this life? Siapa yang kita sedang muliakan di muka bumi ini? Who are we glorifying in this life? Tuhankah Is it God? atau idol kita? Or is it our own idols? Atau hobi kita? Or is it our hobbies? Atau dream kita? Or is it our dreams? Tidak salah kita boleh punya dream, tetapi dream kita harus searah dengan Tuhan. It's not wrong to have dreams, but our dreams has to align with God's plan. Kalau dream untuk my ego, If it's a dream only for my ego, saya katakan stop it. I'll tell you to stop it. You gonna lose in this world. Kau akan kalah di dunia ini. Tetapi kalau engkau But if hidup you- untuk Tuhan, But if you live for God, engkau akan menemukan you will find arti yang sebenarnya. the meaning, the true meaning. Banyak orang yang sudah mulai yang sudah lanjut usia There are a lot of people that are a bit elders. masih belum menemukan kasih Tuhan dalam hidup ini. They still haven't found this love of Belum God. menemukan purpose Tuhan dalam hidup They ini. still haven't found the purpose in their life.
Tetapi kalau kita benar-benar di dalam Dia, But if we are truly, truly in Him, Dialah yang akan membuka semua rahasia-rahasia kekal di dalam hidup kita. He will be the one that opens mysterious doors in our life. Dia yang akan menopang kita. He's the one that's going to support us. Dan Dia juga yang akan memelihara kita sampai And selama-lamanya. He's also the one that's going to take care of us. Dan yang until the end. terakhir, And the last point, ada Tuhan Yesus katakan, hukum yang sama. Hukum yang sama, saudara lanjutkan di situ, ayat 38 dan 39, 40 berkata bahwa kasihilah sesamamu. the second part, Jesus said, the second commandment, the greatest second commandment is to love one another as you love yourself. Sudah kita lakukan? Have we done that? Kalau ada yang menyakiti kita, If someone has hurt us before, bagaimana respons kita? how do we respond to that? Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita mudah. If it's someone that loves us, it's easy to Tuhan reciprocate. Yesus katakan pemungut cukai pun juga lakukan yang sama. Jesus said even the unbelievers, they do the same thing. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Jesus Christ has loved us. Meskipun banyak sekali kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita. Even though there's so many things that we've done wrong in our life. Oleh karena itu hari ini, And that's why today, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, the Word of God teaches us kasih kita kepada Tuhan that our love for God, hanya bisa dilihat that we can only see that bagaimana kita mengasihi sesama kita. through how we love one another. Kita aminkan itu? Can we say amen Kita to that? aminkan itu? Say amen, Amen. to that? Amen. Jadi kalau ada orang yang masih benci satu sama yang lain, berarti dia masih belum mengasihi Tuhan. So if there's someone here that hates one another, that means that person does not have the love of God. Stop it kalau engkau masih membenci orang lain. Stop it if you still hate someone. Minta kekuatan dari Tuhan Ask for strength from God untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. so that we can love those who have hurt us. Dan kasih yang termulia yang kita bisa memberikan satu yang lain And the greatest love of all that we can give to one another is share with them is to share with them. the grace of God. Is to share with them the grace of God. Membagikan kepada mereka Injil keselamatan. To share with them the gospel. Tuntun mereka Guide them untuk mengenal to get to know Him, Pencipta the Creator, dan Juru Selamat kita. and our Saudara-saudara, saya Savior. tidak perpanjangkan lagi. I won't go any further. Saya hari ini hanya ingin berdoa Today I just want to pray bagi saudara yang masih ragu-ragu untuk menempatkan Yesus dalam hidupmu. for those that are still on the fence to accept God to be the Lord over their life. Saya ingin sampaikan, I just want to give you a mulai message. pesan ini, Through this message, Dia ingin engkau masuk, that He's calling you to come menemukan kehidupan, to find the true meaning of dan life kehidupan yang tidak bisa diketemukan and the life that cannot be found di dunia ini. in this world. Semua di dunia ini sementara. Everything in this world is temporary. Hari ini masuklah. Today, come. Jangan ditipu oleh iblis dan dunia ini. Don't be tricked by the devil of this world. Tiap hari iblis akan berbicara di telingamu, untuk apa ke Tuhan, untuk apa ke gereja, saya punya persoalan, kenapa saya harus alami ini semua. Dia akan membuat saudara mundur. Devil's going to keep tempting you every day saying, why should you come to church? Why should you do all these things? Tapi hari ini, kalau saudara masih ada di luar, But today, if you are still out there, masih jauh dari Tuhan Yesus, still distant from God, Dia selalu memanggil engkau. He's always calling you. Masuk karena damai sejahtera yang sesungguh engkau akan temukan di dalam Dia, karena Dialah Raja Damai. Come because you will feel a peace that goes beyond your understanding because He is the King of peace. Dan bagi yang kedua, yang sudah lama ikut Tuhan, And the second group is those that have followed Christ for a long time, bahkan sudah melayani, and even you have been serving at church, tapi kasihnya masih terbagi-bagi. but your love is still divided. Datang ke Tuhan Yesus, Come to Jesus Christ. bahwa engkaulah yang terutama. That He is the priority. Bukan berarti kita tidak mengasihi keluarga kita, It doesn't mean that we don't love our family.
mengasihi sesama kita, that we love our friends and others, tetapi dialah yang utama di dalam hidup kita. but He should be the number one priority in our life. Saya ingin berdoa I just want to pray bagi saudara yang hari ini, for those of you guys yang katakan Tuhan saya jauh selama ini. that says in their heart, God, I am distant from you. Saya meragukan tentang kasih-Mu. To be honest, I am still not sure of your love. Saya meragukan tentang Engkau. I'm still not sure of who you are. Tapi melalui firman ini, But through this message today, saya mau terima. I want to receive it. Saya mau hidup untuk-Mu. I want to live for you. Dan saudara-saudara, mari saat ini saya berdoa. And I just want to pray right now, everyone. Bagi saudara yang sudah jauh, tapi firman ini memanggil saudara kembali. For those that are distant, but this message is calling you. Saudara tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan meskipun satu orang. Just bow your heads. You don't have to look to your left, to your right. Bahwa sungguh dia rindu engkau mengalami hal-hal yang surgawi. Hal-hal yang mulia ia sedang menunggu engkau. Dia rindu engkau masuk. Dia rindu namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Dia rindu agar engkau hidup kekal selama-lamanya. Bagi saudara yang ada demikian, engkau sendiri yang berdoa kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu, kasih-Mu, sehingga sampai hari ini pun engkau telah selalu memperingatkan dan engkau selalu menarik saya. Mari Tuhan, Let us pray. jamah untuk setiap hati Tuhan. Anoint every single heart in this place, God. Mereka butuh kekuatan-Mu. They need your strength, God. Mereka butuh bantuan-Mu They need your helping hand, oh God, untuk mengerti akan kasih-Mu. to understand your love. Jamahlah setiap hati. Touch every heart, Lord God. Untuk yang terdalam di dalam hati mereka. Even the deepest of their heart, Lord God. Supaya bisa mengerti So that they can understand karya penebusan-Mu. the creation of your salvation, Panggilan-Mu. your calling. Terima kasih Tuhan We Yesus. thank you, Jesus. Mari Tuhan, yang kedua hamba berdoa. And I just want to say for this, pray for the second group, Karena banyak hal because there's a lot of things membuat engkau selalu ragu-ragu dan tidak memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. There's a lot of things that makes you unsure to give your life fully to God. Engkau masih belum berserah sepenuhnya. You haven't fully surrendered. Biarlah Tuhan Yesus Let Jesus Christ terus membuka hatimu. keep opening your hearts Supaya engkau makin mengerti betapa dalamnya kasih-Nya kepadamu. so you can see and understand how deep God's love is. Dia ingin engkau ada di dalam Dia bukan hanya di bumi ini. See, He desires for you to be in Him, not only on this earth, Tetapi kekal selama-lamanya. but also eternity and forever. Bagi saudara-saudara yang malah mengasihi Dia masih setengah hati, For those that are still divided and only loves Him mari halfway, utamakan Dia. let's prioritize Him Dan utamakan di dalam segala hal di dalam hidupmu. and prioritize Him in all aspects in our life. Biarlah Tuhan menguatkan kami semua. Let us get our strength from Him, Tuhan Yesus memberkati. that Jesus may bless us. Biarlah message hari ini Let today's message akan menguatkan kami semua. be our strength. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Terima kasih Steve. Thank you. 30 tahun yang lalu ada satu pribadi yang komitmen bersama-sama dengan kami. Kami mulai dari Bible study di tahun 80-an, 82 kami sudah berkenalan. Ya, ia bersama-sama dengan kami, menikah pun kita masih sama-sama dari tahun 84, ya. Dia bersama-sama kami terus dan selalu bersedia untuk melayani dengan kita. Tapi hari ini, ya, saya sudah 30 tahun ia menjadi treasurer, menjadi bendahara gereja. Dan saya
ingin sampaikan bahwa selama ia di tempat kita tidak pernah ada satu masalah keuangan apapun. Bahkan kalau itu kurang 10 sen pun dia akan cari semalam suntuk dan dia telepon saya, di mana ini uang kok missing gini. Ya, dan dia setia melayani. Dan saya dengan seluruh gereja di sini, ya saya ingin undang Ibu jangan dulu Ibu Ruth, istri saya Ruth dan Ibu Yudi, karena mereka dua yang senior di sini datang bantu saya. Ya mereka dua di sini. Nih, mari sini dulu. Nah, saya mau, karena apa? Karena kita mulai berteman dari tahun 82. Cuma kalau kesaksiannya Mbak Yudi lucu dulu, dia mau kasih saya cili karena di mulut saya karena saya ngomong Tuhan Yesus terlalu banyak katanya. Ya, nah saudara tahu bahwa kita mewakili gereja ingin benar-benar menghargai satu pribadi yang bernama, kalau ada yang lihat, Tante Erlin Chen. Mari maju ke sini. Dan suaminya mana tuh? Kau duduk di mana? Suami sini, suami. Kalau suami nggak nganter-nganter gimana bisa terjadi? Ayo sini Coach Paul juga. Ya, mari sinilah Coach Paul lah. Meskipun nggak banyak ngurus, tapi dia yang ngantar Cierlin kemana-mana semua. Thank you sister. Ya, dia benar-benar ini. Kenapa perlu ini? Karena di organisasi, di pemerintah, ya ada chairman, ada sekretaris, harus ada treasurer. Baru itu lengkap. Ya, oleh karena itu saya ingin melalui kesempatan ini mewakili seluruh gereja, mewakili semua pendeta, pengurus, kami ingin berterima kasih kepada, saya masih panggil Cierlin, Coach Paul, thank you. Coba bayangkan 30 tahun pegang sampai sekarang ini aja juga masih tanya, uang itu udah beres belum? Karena sudah ini, ya perlu. Ya, satu organisasi, saudara tidak pernah dengar eklesia bikin kacau dengan uang atau apa, karena ada satu pribadi yang siap untuk apapun, untuk jaga. Ya, thank you, mewakili semua, thank you ke Paul Cierlin yang sudah berkorban. Bukan berarti dia pindah gereja, dia masih tetap. Cuma ini the day, sudah waktunya saat ini treasure dari organisasi yang namanya Eklesia akan kita percayakan ke generasi yang lebih muda, yaitu Diki Arifin yang sudah menjadi treasurer dari Northwest Mari Maju, sudah Northwest sejak tahun 2000, mungkin 2006, 2007 ya waktu itu ya, sampai sekarang. Jadi kenapa? Karena apa-apa kan perlu tanda tangan di government. Kita berikan laporan semua harus ada. Saudara ini yang baru, jadi saudara lihat di sini ya, urusan uang berbicara aja dengan dia. Thank you. Ya, sekaligus di sini Ibu Ruth, istri saya bilang panggil Ruth ini juga karena ia juga sudah mulai dari mula-mulanya, dan juga Veve datang sini. Ya. Sorry Ibu Jasmine tadi, Jasmine sini, mari sini. Sini sudah maju sudah, mari sini. Kita mau mendoakan dia. Ya, kita mau mendoa dan ini semua ya. Mari semua. Surat ya Pak. Thank you. Ini Ibu Erlin, kita mau kasih tanda mata. Luar biasa bahwa ini di Eklesia, di mana saya selalu kasih nama dia, kalau uang 5 sen hilang dia cari keliling dunia, itu dia. Thank you. Jadi kita mau kasih sedikit tanda mata buat you. Okay. Thank you Cierlin. Okay. Ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, mari berkatin Cierlin yang telah memberikan hidupnya selama 30 tahun komitmen untuk melayani Engkau melalui
pelayanan dalam keuangan dan gerejamu. Ini karena Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di masa depannya, mulai sekarang sampai selama-lamanya, ia dan Coach Chin Pao. Biar hidup mereka penuh kebaikan Tuhan di dalam apapun yang mereka kerjakan atau hidupi. Tuhan sertai. Dan biarlah di masa hari tua kami semua, ia selalu dituntun dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Diki, Tuhan, karena challenge yang berbeda dengan apa semua Tuhan sertai Tuhan. Dan Engkau, Tuhan, berikan dia keteguhan untuk kekuatan untuk melayani Engkau di dalam segala kuasa dan kebenaran-Mu. Biarlah gereja-Mu merefleks kuasa kasih-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah serahkan Diki dan Mira dan keluarganya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dia bangga. From generation to generation, we have gathered for one purpose, to tell the story, the one that changes everything. That salvation is not found within, but with Jesus. We tell it again and again, generation upon generation. We believe the Bible isn't just 66 books bound together. It's one big story. See, God always had a plan for His people, a plan to rescue and redeem them. Nothing could stop our God from His plan. He sent His Son Jesus to die in our place so that we may live without fear, without condemnation, freed. But the very people He was called to save killed Him. They crucified Him and all hope was lost. But death could not stop our God. He rose from the grave, filling His followers with hope, and then He left. Jesus ascended into heaven with the clouds as His disciples thought, what's next? Jesus promised to build His church, but how can that happen now? It turns out Jesus wanted to build His kingdom through them. Armed with the Holy Spirit and the love of their God the Father, they started building. Every day they added to their numbers. The good news of the resurrected Savior traveled through all parts of the earth, captivating the hearts of many, liberated those who were oppressed, and stood firm through all adversity. And that was the beginning of the Jesus movement. So you may be wondering, what now? Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. The mission, the church, the people, you. For me, the church is the place to grow your faith, because faith comes by hearing, and hearing from the Word of God. And secondly, the church is the place to develop your relationship, making friends, and yeah, that's a good place, the best place. I like coming to this church because all the people here are friendly and nice. They always say hello. Ya, gereja saya ya puji Tuhan, saya selama ikut Tuhan tuh jadi kayaknya juga selalu hari Minggu aku carinya Tuhan, nggak pernah madol-madol, dapat tahun nggak pernah, nggak ke gereja, pergi tempat lain. Selalu saya di gereja ini mencari Tuhan, mau lebih mengerti lagi firman Tuhan. I think church is a place where we all get together and build each other up spiritually and emotionally, even physically sometimes, you know what I mean? But yeah, it's just a place where people can get together, we can, give our burdens to the people that we trust, and also be willing to take on the burdens of the people that we love. I think that's the meaning of church for me. Well, church is me. Church is my family. Church is the congregation. And to be complete, church is ecclesia, which is we try to reach out. We need to be the light, just like Jesus. And that is the church for me.
I like going to the church because it's what makes my wife and my kids happy. And if it makes me closer to God, there's no reason not to go to the church. I love the community. I love how we all know each other and we're all like really connected. And I really like that. We're like all really close and we just all have like personal relationships with every other person. What do I love about this church is the worship part, because you know that I really love singing. So for me, the worship part is the best part in a church. Tali persaudaraannya kayak gereja itu seperti keluarga Allah, di mana kita saling support, saling membangun satu sama lain. I love the community, the fellowship of the church. Like after the service, most of the time it's just connecting with each other and just having a laugh, you know, talking about what happened during the week, and it's like I feel very uplifted when I'm around. Kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tersanya berkeliling matanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan dalam pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, lalu namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi karena cintanya. Kalau nanti habis kerja baru hatiku senang, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Ya, luar biasa. Thank you Om Tante yang sudah melayani sampai usia tua.
until old age they still serve God. Amen. Biar itu jadi contoh, let it be an example for every one of us. Now it's the time for every one of us that we can respond to God's love and God's goodness by our giving. Amen. So we're gonna give you a chance to give to the Lord for His kindness, for His love, and for everything that He has done in our lives. And around of us, there will be some people that are gonna help with our giving, and I'm gonna pray for the giving tonight. Let's pray together. Dear God, thank you for tonight that we have heard about your love. We have experienced, we have known the goodness of God in our lives, and this moment we just want to respond to your love in the least that probably we can do for tonight, that we're going to give for the work of the Lord. That's why we just want to I just want to speak blessing for everyone, for all the generous heart of people, all the generous hands that's going to give for your glory, for your kingdom, Father God. Bless every one of us. The blessing of God fall on us, and we can be a blessing for other people as well. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Waranugraya
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Mari ibu-ibu yang terkasih bisa sama-sama meniup lilinnya. Mungkin nggak usah semuanya karena lilinnya hanya 2. Ya, secara simbolis yang terdekat bisa meniupnya di depan sini, Tante Yudit. Tante Yudit juga ikut berdua. Kita hitung 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, terutama dan terlebih kepada setiap saudara yang pernah menjadi bagian dalam eklesia, juga semua yang hadir malam hari ini. Setiap pribadi saudara menyangkut di dalam pikiran dan hati kita semua, para pemimpin di sini. Kita hanya bisa mengucap syukur. Eklesia 30 tahun juga karena setiap saudara-saudara semua. Amin. Jadi kita di sini satu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita yang mati di kayu salib untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih ya Bapa. Hanya oleh kasih karunia-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Setiap daripada kita yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir Tuhan adalah bagian daripada kerajaan-Mu, bagian dari gereja-Mu yang Kau percayakan di dalam nama Ecclesia Mission. Kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Setiap kami adalah bagian dari satu sama lain yang sudah Kau satukan di dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus Kristus yang sudah Kau percayakan dalam hati kami. Kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena masa depan kami, hari-hari yang akan datang, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Seperti masa-masa yang lalu, Engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami semua adalah satu dalam Kristus, satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa untuk 30 tahun ini. Kami merasakan betapa besarnya kasih-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan di dalam keadaan baik dan keadaan yang buruk Tuhan. Tetapi semua yang daripada-Mu adalah baik. Sekali lagi Tuhan, dengan sepenuh hati, ketulusan hati kami hanya mengucap syukur kepada-Mu. Saudara-saudara kekasih, angkat tangan-Mu supaya ucapan terima kasih kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Why don't we all stand to our feet as we worship one more time? Mari jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Come on, sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's lift that up. All my life. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good, Jesus. With every breath that I am
I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, come on, of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Come on, let's give Him all praise. Thank you, Amin. Jesus. Mari kita, saya mewakili para pendeta Eklesia mengucapkan terima kasih untuk panitia yang telah begitu bersusah payah menyiapkan ini semua. Ketua panitia David Hadi, kami berterima kasih, dan semua saya tidak bisa sebutkan satu persatu, khususnya yang bagian di dapur itu. Kalau mereka nggak kerja, kita pulang lapar. Tetapi puji syukur, terima kasih sekali lagi semua yang hadir, semua yang pernah kontribusi di Eklesia. Kita akan hanya bisa bilang terima kasih karena saudara percaya kepada kami dalam waktu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Terima kasih. Kita akan selesai dan saya minta Pak Yongki mewakili forum gereja, mewakili memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Pak Yongki. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur pada malam hari ini. Kalau kami boleh Tuhan menjadi bagian daripada pekerjaan-Mu yang ada di kota Sydney. Eklesia Mission yang sudah berusia 30 tahun. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai, Engkau juga Tuhan yang akan bekerja melalui hamba-hamba-Mu. Dan Engkau yang akan bergerak Tuhan sehingga mereka akan menjadi Tuhan penjala-penjala manusia Tuhan. Orang-orang yang terhilang akan dimenangkan melalui pelayanan mereka Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan kami berdoa, pakailah hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Mulai dari Pak Sam, Junaidi Tuhan, Pak Gideon Sundinito, Pak Nicholas, Pak Yapi dan seluruh tim yang ada. Seluruh hamba-hamba-Mu dan seluruh pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Bahkan setiap jemaat yang ada. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati di dalam setiap pelayanan mereka semua Tuhan. Sehingga melalui mereka, melalui keberadaan mereka, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak, kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kiranya malam hari ini malam yang indah. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah ingatlah apabila kita tetap setia mengiring Dia. Allah katakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada. Dia katakan, aku akan menyertai-Mu, aku akan melindungi-Mu, dan aku akan memberkati-Mu sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, sebentar kita akan tinggalkan tempat ini dan kita bawa segala janji daripada Allah Bapa. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, bahkan juga damai dan sukacita, kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan mengajar kita, menuntun kita, memimpin kita, menyertai kita, mempersatukan kita. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Oleh sebab itu, marilah pulanglah, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah setiap family-mu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah your financial, diberkatilah juga pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. All my life you have been so, so good, Jesus. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, come on, of the goodness of God. And I will sing of the goodness